الحجون الوفاة وحملته حاجنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فدمه إليه ورق له وأعلى رقية وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فدخل بمن وقره ووالاه ولم تشك في سفاه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشباه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزل قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا لما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نأته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بسرا أكبر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا نعبد ويا نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ولما طلب عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية. Walamma balagha lan semangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka 4 sinina ing umur 4 tahun. 4 sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu diiklan ngajak kanjeng Nabi sapa ummu, sapa ibune kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyah kang bangsa Nabawiyah. Ini tidak cilik keluarga dari ibu ini mah, tidak cilik keluarga dari ibu. Ini pasti ini ibu Abdul Muttalib, ibu Abdul Muttalib. Semua adat mengonuli bali sapa ummuku dari teng Mekah. Fawafat mongko nuhoni mongko nepaki. Fawafat mongko nepaki ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa. Au bisik bil hajuni utawa ing lereng al hajun niku kawasan Ma'lan. Apa al wafatu apa kematian. Jadi wafat niku fi'il, al wafatu dados fa'il. Wafat ha al wafatu. Yes, al wafatu dados fa'il saking kata napa? Fawafat. Fawafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun. Apa lereni al-hajun, apa al-wafatu, apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah, ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabundut dalam keadaan Nabi umur 4 tahun. Wa hamalat lan gawa hu ing Nabi, sapa hadinatuhu, sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu, sapa wong wedok sing ngrawat Kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, nggih Habasyah wong bangsa Ethiopia, wong ireng kulit hitam. Allah tikang zawaja ingkang ngawekno sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sa'usi peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen umat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah, yaiku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi.
Maksudnya waktu sejarah ngeten ben ngerti dengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti. Ini ku orang lain ya Suwaidah apa? Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, saat ini ditambah Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sausé Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Harisa. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus kemana Kanjeng Nabi ditandalem warisan sangka Abraha di antara Zaid bin Harisa. Kila warisan tangga Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lamanya sampai jarani pernah jarani Zaid bin Muhammad, no? Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani, no? Mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat, khususnya pada Nabi. Nanti mari jumbo. Akhirnya wong ramuni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisa. Wa adkhalatu ala jaddi lan lebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kapundhut. Otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkhalat an lebokno sapa Ummu Aiman ku ing Nabi dilebokno ala jaddi ing atase bae Nabi rupane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur robae lan diceritani nek ibu wis kapundhut. Fadom mongko mendekap ya, ngumpul mana yang dekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Cara Jawa dirangkul didekap waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lalu maring Kanjeng Nabi. Wa'a lan apa ninggekno napa nggih ngluhurno sapa Abdul Muthalib ruqyatan ing napa ing derajat sing dhuwur kaya hasil ngrumat dengan kelas atas. Dene wa'ala ruqyatan mboten ruqyatan. Wa qala lan dawu sapa Abdul Muthalib dawu inna libni sak temene iku tetep kedhe anak ingsun hadza ya ikilah anak ingsun lasakna. Jadi sakna niku dados isine inna sing muakhir nemu dados isine inna sing muakhir kados inna fitari zaitan nemu inna fitari zaitan dan tambah tauhid inna fitari la zaitan nemu inna libni hadza lasakna. Inna libni sak temene tetep kedhe anak ingsun hadza ya iki lasak ngandhekine sumben ana keadaan atau ana satu fakta aziman kan agung. Anakku sebenarnya dia cerita besar. Dan dari dulu Abdul Muthalib nanya Kanjeng Nabi boten nate putu, tapi napa? Anak ibni. Fadakhin mongko bejo banget. Fadakhin mongko bejo banget. Liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wa wala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Kenapa orang Arab namanya liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tau sambat fi sigahu ing dalem cilike Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala aksan lan ora sambat ngelak. Qattu babar pisan. Apa nafsuhu dados tasku wau dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul adiyah diandekan boten bentuk ngeten napa walam tasku nafsuhul adiyah walam taskuran ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane Nabi al adiyatu kang emoan maksudnya ngemoi toma ngemoi ragus seperti adiyah ku menolak sesuatu yang buruk. Walam taskulan ora tahu wadul, ora tahu ngeluh visi bahu ing dalam cilike Nabi, tak tahu ngeluh juan ing rasa ngeleh, wala aksan lan orang rasa napa jenenge ngelak waktu babar pisan apa sing ora tahu wadul nafsu jiwane Nabi al-abiyatu kang moan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Abdul Muthalib jambak ada orang kaya, tapi tidak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi watasi romalan sering banget, akeh banget. Watasi macane langsung. Watasi romalan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan ku sithik napa? Qalilan ku sithik, nah sithik banget qalilam napa? Qalilam. Kasiron ku akeh banget. Kasih Roma, terus wong Arab nak kepengen nambahi makna ekstrim, itu ditambah 5. Eling-eling apa? Qalilan nak kepengen sedikit banget,
qalilan ma. Nah, kasiran ini apa? Kasiran ma. Tapi nak misale napa kafiron itu fa'il biasa napa master biasa nggih wa kafiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nah memiliki masjid nabi nggih ma goda ora tahu sarapan sapa nabi. Fastada mongko napa sarapan sapa nabi kima izam jamat lan bani zamzam. Terus terserah nak sampeyan udah kafiron maksud banget huda ya maksud huda fastada kima ini napa zamzam. Nak mae manapi wa kafiron lan sering magoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi fakta mongko daharan sapa Nabi bima Zamzam kan banyu Zamzam. Soale sementing kula terangno dadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasrah atau li ziyadatil qillah. Tapi nek misale kasiron temriki berdiri sendiri maknane wa kasiron nang sering magoda ora tau dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar fakta jam mongko dahar sapa nabi bima Zamzam kelawan banyu Zamzam fa asba'a mongko marek napa Zamzam ku ing nabi wa arwa lan maringi napa seger apa Zamzam ku ing Kanjeng Nabi. Dadi royan iki maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau Zamzam ku ing nabi. Montipe. Jadi kecilnya nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum Zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan Nabi dan cukup menyegarkan Nabi. Walamma ulikhot lan sumangsane wis manggon di fana ijati wis wayahe rusake bae Nabi. Abdul Muthalib dirupane Abdul Muthalib fana iku rusak. Apa sing wis manggon mato yalmaniyati? Apa kendaraan-kendaraan kematian? Jadi bahasa balaghah ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan, maksudnya mendekati kematian. Kafala mengko nanggung bu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi. Rupane Abu Thalib bin sapa Abu Thalib. Yaiku syaqiqu abi, yaiku dulur kandungnya bapake Kanjeng Nabi. Rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngurmat Kanjeng Nabi setelah wafat, setelah wafat di sini apa walam mauni khot bifana ijatihi Abdul Muthalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin syaqiqu abihi Abdillah. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bikafalatihi lan ngrumat Kanjeng Nabi. Bi asmin lan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Jadi ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hisni fulan, saya dalam tanggungan fulan itu. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib dikafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib dikafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin lan cita-cita kawiyen kang kuat atau lan komitmen jare saya kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita pahamiyatin lan apa penjagaan. Wa qaddamahu ala nafsi wal ganina wa rabbah. Wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib ku ing Nabi didhisikno ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Jadi cara Jawane paribasane juga tak piring niku boten digar Abdul Muthalib digar Abu Thalib di aturno Kanjeng wal ganina bahkan ngalama putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan rumat robba yurabbi tarbiyatan wa robba yurabbi tarbiyatan wa robba lan rumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi pun titik. Ini mata kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Ini mulai murahed sudah dekati balik. Walamma balagolan semangsane tumeka sapa Nabi isnai asyara ing umur 12. Sanatan apale taun ini mulai sejarah nubuwah, mulai sejarah dimulai. Kalau ini niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon Nabi, tapi seksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados ini sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu kesaksiannya wis global, nanti melibatkan ibu napa Bukhairah. Nah, ini mulai walam ma balagha isnai asyara napa sanatan.
Walam ma balagha lan semangsane tumeka sapa nabi isne asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan di kelan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal bilad Syamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini kota niki di Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Wa arafa lan ngenali hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil da. Mulane kiye-kiye ana sing maca Bukhaira, ana sing maca napa bakhira, karena jeneng ajam napa jeneng ajam. Terus tapi umum kiye-kiye maca Bukhaira napa. Jadi tapi nang mriki harokate bakhira, tapi sakjane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ba wakas fathil kha napa Bukhaira. Tapi sing iki napa Bakhira kami ya wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahu rahibu lan kenal hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi dimakan perkara hajat ang merkule sapa kanjeng nabi ing ma min wasfin nubuwati sange sifat-sifat kenabian wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah hu ing wasfan nubuwah. Tetap kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum dianggap sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rohib tahu betul itu istilahnya apa? Bima hajaru min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rohib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira kami oleh ngucap inni urahu. Ini saat temen ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing saiki tak tingali sayyidal alamin ingsun ben dadi bendarane wong sak alam dunya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di sarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroniya wahu kata. Ya kalau uro kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabdi majul kan yuro. Kalau untuk mutakalim uro. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya saya ulang lagi ya kalau dibaca uro gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yuro. Berhubung mutakalim uro, berarti saya diperlihatkan. Mana diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulullahi wa nabiyya. Ya, mulane kula balik matur. Kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf, napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kata zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi di rumah sahabatnya Kanjeng Nabi. Padahal dia Nasrani. Nasoro Najron juga sering dipuji Nabi karena masih halal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira, napa? Bukhaira itu seorang pendeta, tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat umatkin, apa kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah saya ini muni rohib pendeta kan trinitas, nama wong kok koyok pendeta. Itu artinya elek nak saya ini. Wah, ini wong kok koyok pendeta. Itu artinya saya ini elek. Narien saya mereka apa masih belum ada perubahan. Ini waqal wa arafahu rahibu bakhira atau bukhaira bima hajahu min wasfin nubuwati wa hawa. Waqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurannya apa? Kot saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi jadi celuk bocah. Apa asyajaru wal hajaru lan watu.
Wala juga lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin niku keliru niku doma ini sampean gendhi kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran atau sifate nabi Ibrahim apa halimun awah apa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran apa Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Ya, Allah mana apa? Banyak ilinya pangeran. Jadi memiliki illa linabiyin awwahin apa? Ganti kasroten. Ini wan domah ini. Nah, itu ganti kasroten apa? Napa? Illa linabiyin awwahin apa? Illa linabiyin awwahin. Illa linabiyin kecuali maring nabi awwahin kang akeh balike pangeran. Terus Ibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa innalan satemene kita lana jitu metuki sapa kita. Nggih wajah daya jitu berhubung kita napa najitu. Wa innalan satemene kita lana jitu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak pertui fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik yang pertama ngerteni kanjeng nabi malah pendeta napa. Dan itu skenario besar Allah. Misalnya saya ini ana Muhammad Syar atau Lumayan aduh nih kelompok itu ya dipuji, malah sing nyedeni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun jauh musuh Islam, tapi zaman itu fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine dia wa inna lana jituna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro nabi iki ana manane walikat itu pundak ini apa pundak sing belakang nah niki kan jenenge pundak tenan nak walikat sing mriki napa soe iki ana walikat ya kali ini kan pundak betul jadi gemikul nah bawahnya sini wis ini tapis apa paham ya, nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya bunda. Tapi kalau ngagak ke belakang sini, niku katis, napa? Nah, yang ada kota minubuah itu baina katifaihi, napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi dan pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenenge katif, napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane walikat lorone nabi sanut kiye kuno walikat lorone nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi nabi oleh dua malaikat ditok khatamin nubuwah dengan cap kenabian sing kot amma kan teman-teman nyumrambai kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah apa anuru cahaya wa ala lan diwuri apa nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh orang-orang kayak roh Ibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amarolan ngutus sapa Rohi Ibu Bukhairah amaru ing pamane kanjeng Nabi dirodihi kelawan go balik kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Makkah kakhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Terus nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra, di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab. Namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah
Sing ngerti nek iku calon nabi, roh ibu Bukhaira sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampean kan tak ada gunanya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, ya, yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Jadi mulanya Yahudi itu jenis makhluk. Tapi itu jadi sejarah nih. Wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluarga. Ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail itu dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Ya, Nabi Yusuf di dulur kandung jenis Bunyamin, itu tunggal pak, tunggal mbok. Terus duwe dulur banyak li'ab, ya. Yang ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Ishak itu dua kakak li'ab jenenge Ismail. Sangka ibu sinten Hajar. Itu akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono. Tukaran itu kudu ronjok mbek dulur. Mergo wong liya iku dianggep wong liya gak menarik dimusuhi, gak menarik. Sekunane kuno ngono wis. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhi Bani Abdi Syamsin. Terus Ali itu dari kesekian apa? Dari kesekian. Kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin Umayyah bin Abdi Syamsin. Abdi Syamsin itu dulu dinten Hasyim. Itu musuh. Wong dia gak menarik, no? Tapi ya rebutan apa? Warisane beda, apa-apane beda. Kami jadi sekunane itu. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Jadi wong Yahudi mulai dicek pinter nak mateni ning teritorial Mekah ini sudah dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya benar-benar teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara apa? Zaman niku sono lintas negara. Ya itu sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi apa la tajidan na asad dan nasi ada wa lil ladina amanul yahuda waladina. Jadi lata sidana ini bakal metuhi siro, metuhi asad dan nasi banget menuso. Apa nih adawatan oleh musuhi? Lata sidana asad dan nasi adawatan lilladina aman. Sopo sing banget musuhi wong mukmin al Yahuda diku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana. Eling-eling manike sugeman gedeng pendeta teman-teman ora cocok yo meneng ae senajan pendeta saiki ku ya trinitas tapi tahu kata ruban itu dipuji pangeran apa ya ruban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zamin, kayak ruhban saiki itu kalimatu zamin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimat madhin, apa? Kalimat madhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Bang ya. Terus wong kudu sejarah. Kita ke santri. Wong bisa santri ku ahli qiraat mutolaah ngiring. Ku santri bisa no.
Saiki nanti saiki dicek ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere makan pondok ku jenenge santri. Rasa mbok takokno bener ta ora, soalnya anggere turune ning pondok santri. Rasa mbok syaratmu kudu bener tirakat, merawat, jarang mangan. Tak tahu bengak-bengok, ya ora ono santri. Jadi cek santri kalimat matkin. Saiki ya soal mesra jelas sesuatu. Jadi dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Semua rasa definisinya rasa agak-agak. Nah, di sini kan santri adalah penerus ulama. Wah, ribet. Ribet ya. Definisi ini kok ribet. Ngeleng-ngeleng ya. Mulane ngaji itu sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasoro ini apa dari kafi anna minhum istisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban itu dipuji Allah karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Nah, lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, nah, di sini mulai walantardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tertabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita, karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi saya uang bermuni santri mesti orang soleh, ahli tirakat, orang ahli bengak-bengok. Nah, saya dia betul santri dia. Sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Ojo terus sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarik ngono kok. Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarik ngono kok. Wis masalah lho, no. Masalah. Iki soal santri nggih, sing mau ngarit ning omah. Manggon. Pondok. Wis ngono terus definisine ngono. Nek ning omah ora entuk wedok, nek ning pondok entuk wedok. Mulane aduk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang, no. Wa amara ammahu bi rabbihi. Terus melerian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos samangke senajan to kadarnya berbeda, tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, kalau Nabi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu dituruti oleh Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid. Gitu. Ya senajan tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pasti begitu benar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam, ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya, ada sisa-sisa itu pendetanya Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidupnya Nabi, satu Rohibu Bukhairo, dua Rohibu Nasturo, apa? Satu lagi apa? Rohibu Bukhairo, sekarang Rohibu Nasturo. Kabeh Nasroniyah, kabeh apa? Tapi saya ulang lagi, ini Nasroniyah sifatu madkhin, apa? Sifatu madkhin karena belum edisi tahrif, apa? Belum edisi tahrif. Gue juga di liberal, Nasrani dipuji nih boleh tiba, goblok gue. Nah, ono semua agama sama-sama mbahmu nih orang. Jadi wong kudu Nasrani di sini itu madkhin, nggih pujian, mergo urung tahrif. Tapi tak usah tahrif Nasrani itu kalimat itu jamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Ini apa ada apa periodenya. Farofa mau ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa arrobu pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayangi sajarah. Alwarifu kang yo napa sing napa rindang wa awa lan iso lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awa iku alikul alam yajid kaya iman
awal berlindung sapa nabi hu ing taktadzil hu ing zillihal waris. Jadi kamane ada pohon besar, nabi nu tiange lugu, kepen lugu mawon ora mikir srengenge nggo ndi. Jadi misalnya srengenge kok kulon, nabi sawae lugu nggih kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi nabi napa? Jadi kamane nabi misalnya srengenge kok kulon, kok nabi posisi ning daerah kulon, itu pohonnya sing muter sehingga gak kena napa? Nabi napa? Harus samsi panase srengenge ra kena kanjeng nabi. Jadi nabi nak pinara di pinara mau ora koyo kowe. Wah, golek sing adem mas. Nabi ku boten kober mikir ngoten boten kober karena saking ngilinge pangeran iku to lungguh ya lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pondok pohon ini yang mereaksi terus mayungi kanjeng. Akhirnya roh itu ngerti, gak mungkin pohon kok gegere ngono nak sampe nabi. Nabi kowe kan biasa dijarno no. Dijarno no. Jadi walhasil itu jadi ismala ilaihi zilwa umpama nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak jadi ayat kalau beliau nabi. Nah iya misalnya nabi milih posisi yang teduh misalnya srengenge kok kulon terus nabi kinara ning wetane pohon. Kan normal kan? Itu kan enggak ketok nabi nih karena ya pasti normal apa? Itu nabi boten. Jadi misalnya srengenge kok kulon, kadang nabi di kinarae teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge ini. Lah itu terus pohonnya sing rubah posisinya. Rubah ngerti nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso melindungi kanjeng. Lah kira harus ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nek gak ambek nabi kan. Ya wis napa ismala ilaihi dzilluhal warifu wa paham ya. Wa qala lan dawu sapa nasura mana jala ora tumurun tahta hadis sajarati ana ing kare dilawet sapa ila nabiyin kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih. Tidak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali Nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya, saya ulang lagi. Jadi harus dua kali cara terjemah, Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali Nabiun du sifatin naqiyah. Kecuali Nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami Nasturo atau identitas kriteria yang difahami apa? Nasturo. Jadi Nabi Pinara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Itu zaman Nabi Isa nganti saat itu. Kalau pernah lihat pohon itu. Itu zaman kulo manis ditulisi tahun ini 4.000 tahun. Bener? Ya bener. Nah, 4.000 tahun. Nah, saat ini kan tahun Masehi ini. 2000 ini. Di 2020 kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 nih. Nabi bener 670 ya. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sebelum Nabi Isa kan sono pohon itu tahu duduk Nabi Isa terus era kanjeng Nabi duduk kanjeng Nabi. Yo sulit pohon itu. Juga tak tua itu 4000 tahun. Biasanya di dalam film-film dokumenter, film-film religi gitu. Kalau artis Indonesia keluar nyewa, nah film tempat itu, tapi luaran, ini bendera Israel. Biasanya tinggal film-film Amerika, film. Kalau nanti pas ada dokumenter film-film dari Amerika, ya nyuting pohon. Biasa aneh, ini kok unik sudah. Nah, ini kan kekerasan, pelem, juga saya nikah. Berhubung gak nabi malah dirumungkan sekarang reaksi belas malah kadang-kadang deblok kita deblok gawi temantel itu klenden bunga terus deblok ya nah nabi boten nabi itu kalau duduk alami putar duduk gitu duduk nanti pohon yang mereaksi supaya nabi gak kepanasan itu mana jelas tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah wa rasulun lan rasul qattu kang teman-teman tertentokno ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing wa hadalan milih sapa Allah ing rasul ya dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kolam mengkonuli dawuh sapa Nasturo. Ini sudah ada dua pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nasturo. Ini ora terkenal. Kadang-kadang wong nggak pidato amen Bukhaira, padahal yang berjanji ana Bukhaira, ana Nasturo. Lah iya ngaji ra khatam ngene. Roe Bukhaira.
Mun cara dadi nasura sik urip ta aku ora tau disebut. Ah jajan ning maulid-maulid piye-piye ceritane Bukhaira apa nasura? Bukhaira njen ngajine ora hatam. Lha cara nasura sik urip malah penting aku dah. Mergo nasura justru Nabi umur 20 tahun. Bener? 20 tahun. Bahkan gara-gara nasura ini Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi, akhirnya Khadijah ngelamar kanjeng Nabi. Jadi Nasrullah malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nasrullah, Nabi akhirnya dilamar gitu. Khadijah malah nak Bukhaira itu 12 tahun. Ya penting, akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Bukhaira. Nak Nabi akhirnya dinikahi Khadijah itu termasuk jasane Nasrullah. Mergo kesaksiannya Nasrullah itu yang nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nasrullah terkenal kan, yang ngomong pidato maulid. Oh, tentang aja ya, tentang. Tapi mulai hari ini insya Allah terkenal, no? Ono sing ngaji, Nasrullah, eling apa? Coklat token. Nasrullah, eling saja, eling apa? Nasrullah. Semua orang mungkin udah jauh sopo Nasrullah lima syarat amare Maisarah. Jauh ini aki aini. Ana ta iku tetep ing dalam ripat lorone Nabi khumratun ya tentu zaman iku urung disebut Nabi ya Muhammad ngono wae zaman iku khumratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah yang khas. Nah, kan merah ini penuh. Oh, merah-merah menyatu ya, no? Merah-merah napa? Lili penuh. Istidharan krono golek kejelasan lil alamati maringkan istafalakan wajane ditolak istafara jaluk sepuro berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar baca pemengkejab sepomai takroh lagu maring nasuro jawab binaam kelan ijo apa matanya ada merah yang seperti ini dari Maisarah iya fahak kau mengko dadi nyata lajahi ana ing sandinge nasura apa ma perkara jon kang nyangka sapa nasura hu ing masih ing dalam nabi wa tawassahu lan arep-arep sapa nasura hu ing ma ketika dijawab iya maka nasura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakola mengkono dawuh sapa nasura lima sarata maring Maisarah dawuh la tufariku ojo misai sirohu ing kanjeng Nabi ya oleh muni mesihu ing Muhammad utawa ing kanjeng Nabi wakun nan ana sira ma'u sertane Muhammad disiki azmin kelawan azam sing jujur wa husni tawiyatin dan api ini niat kowe segeman orang hasil nasura pesan kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar ini kenapa wakun ma'ahu disiki azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku miman iku setengah saking wong akroma kang mulya ana ing man sapa Allah taala dimulyakno dinubuat iklan status kenabi yan wa taga lan milih sapa Allah hu ing man. Mane nabi disebut al-mustofa kang dipilih al-mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bola-bali memang dalam sejarah ibu panjen wong Nasrani iku mati-matian bela Nabi. Kita saja tahu Bukhaira ben apa Nasrullah. Wong Yahudi ku ya akeh yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut Nabi digo tawassul. Allahumma bi haqqin nabi al-ummi. Malane wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladina kafaru. Dia wonten periode ngoten nggih wonten. Ini tapi ini cerita sejarah yang mboten nanten masalah napa kemasmukan atau masalah semua agama sama mboten ini fakta sejarah zaman itu napa fakta sejarah zaman itu Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ora kok itu diterjemah dalam konteks sekarang karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam tapi apapun itu tetap sejarah itu ono baqiyah napa ono sisa-sisa misalnya wong Nasrani sowe wis trinitas tapi iso wae dia simpati mbek wong Islam. Kalau bakliyah nama ana sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar. Wong piye setelah tahrif ana walan tardo angkal yahudu alan nasara hatta tatabi amilatahu. Untuk kula terus nang. Suma asa mongko bali sapa kanjeng Nabi lama kata mare Mekah faraatu mongko ningali Nabi sapa Khadijah mubilan hale wong sing teko. Waya hale te Khadijah benan iswatin ing dalam antaraning pira-pira wedok si Ilyatin ing dalam posisi sing dhuwur.
La wa malakani fali uta malaikat loro iku ala rosi syarif ing atase mustakane nabi kepala nabi asyarif sing terhormat. Min wahsi samsi sangking panate srengenge qad azalla teman-teman napa nyupi sapa al malakani ya azallu napa azallu dadi napa azalla kang nyupi sapa malakani wa kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala rohis syarif iku qad azalla teman-teman nyupi apa al malakani ku ing kanjeng dadi wis pangeran kabeh singgal delalah pas kanjeng Nabi rawuh saking Syam rungokno malih iki delalah pas kanjeng Nabi rawuh saking Syam Khadijah teng Maklah kan posisine tinggi lane darani Maklah mergo napa tinggi lah ngisore Maklah ono kota jenenge Misfallah dari kata sufla ora kono Mekah wae nerangno kowe sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah mergo sisi bawah rono-rono terus Maklah sing punyane wali siji lho Maklah itu enggak bunga gitu. Jadi rumahnya Maklah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih diliswaten dia dibarni beberapa perempuan kuno nang sugih sing liput akeh. Malah terus diwekan wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bagian itu. Wah. Lah pas kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallah. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Waktu Khadijah ora jare roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora jare tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar napa? Iku jenenge apa? Faraat Khadijah tu mukbilan wa ya baina niswatin ti illiya wa malakani ala rohis syarif min wa hisam sikot azal. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Lah cara beliau pas ning jero dalem kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau tuh roh langsung karena pas di luar. Nah, Mekah kan bukan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gangsang gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, no? Selain Nabi ganteng putih kan ketok. Karena gue rating poesek, angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena wong ganteng gak pengen melengah, jadi ketoro, no? Kan fokus kan. Ketika Khadijah delok kanjeng Nabi kan gak kepen melengah, fokus. Terus delok wong ganteng. Jadi sak yo ketok kabeh. Nah, wong elek kan penang melengah. Jadi gampang lali yo. Gampang lali. Wis kudu pas semuanya kejadian iki. Ya iku malakani ala ra'sihi syarif min wahdi samti qad adal. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan ya. Terus wa akhbaruha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah di annahu ra'a dzalik di annahu lan satene Maisarah ra'a ning ali sapa Maisarah dari ka kono-kono zillah samsi utawa zillah sahab fi safari maksudnya apa iyup-iyupane nika apa zillah sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten dikiptok mulai wau saking tam nggih ngoten. Megane mangki nabi kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah DR dadi nabi kan ribet. Dadi mendung yo egois napa? Mendung yo egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mau sapak kepentingane nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan DR kabeh, oh. Oh ora ketok mataku yo kena. Dadi ribet to. Makanya egois itu kadang penting, oh. Jadi mendung cara takut. Lah aku ora kena tugas iki tok tugas dewa. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena. Kan gak keren, oh. Jadi mau kanjeng nabi tok. Bang. Ora paham. Ana sampean gua anamen maulid ta untuk fitat loro sebelum tak paham apa. Yo madane spletok nyanyi tuan terkeliru. Tuan terjauh. Amin beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula sing tersiksa mergo paham. Nan kula sering ana maulid kadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh kliru. Sekali-kali boleh bener ledul ben macem napa. Ya eleng-eleng ya nek cerita maulid saya sampe sitok cuman Bukhaira apa? Nasura apa? Nasura. Jadi kesane iku macem maksudnya perpasanan ilmu tambah sithik. Jadi itu orang perkembangan.
Untuk apa berpasanan? Berrobu khairah. Ngono tak rasa cerita tok didi. Lah nasura wong disongkono kowe. Ngono sopo nasura ana. Ya, jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah di annahu ra'adali kafis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara kala kang dawuh ing masuf ar-rahibu pendeta Nastura. Wah, ndakane itu saja. Tadi kemarin ketemu Nastura juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh dawuh Nastura. Jadi kemana Maisarah yang diceritakan oleh Khadijah itu betul. Fenomena alam itu tidak cukup, tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rahib Nastura. Terus wa'auda ala ninggal sapa Nastura ing Maisarah lajehi minal wasiati sanging wasiat. Jadi diceritakno. Bahkan Nastura pesan ke saya supaya selalu ngitmai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nastura kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bisidqi azmin wa husni tawiyya. Itu jenis apa? Wa bima qala rahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa doa falan lipatno sapa Allah wa doa falan lipatno sapa Allah fitil kal bicara ing dalam mengkono dagangan ribha ing gadine bicara wa namma lan ngundak-undakno sapa Allah ing ribha. Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar takap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badi akeh. Kalau kowe wis kere nak dagang rugaru. Kanjeng Nabi itu pas dagangan ya cakap. Mulane wado afawah fitil kal bicara tinapa ribha wa namma. Fabana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kete Khadijah. Fabana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyyan apa? Sayakunu nabiyyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun. Tapi sudah jelas bagi Khadijah di anna Muhammadan sayakunu apa? Nabiyyan. Di Khadijah dimakan perkara abdan ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mengko dadi percaya Khadijah po annahu tak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bana itu fiil, fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa? Annahu di belakang. Jadi fabana mengko pertelo li Khadijah ta kedhi Khadijah pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi kanjeng Nabi itu jenis bima raat apa? Wa sami'at karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo po annahu tak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah jadi utusan Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong fasa kang nertemtono ing ladi sapa Allah taala dikurbi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing kanjeng Nabi. Terus wis kula napa mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mahabbah bil ilmi napa? Rasulullah. Aduh ribet. Ya sunat dari nek ra paham lucu. Krungu sing paham lho terus lucu. Kowe iku ora tau anak lucu iku kowe paham to ora. Tak perlu ora jelas no. Nek bareng ngaji iki paham utawa tahu paham lah paling gak nek ora paham terus ya tahu paham. Bukan rodok pantes to. Rodok pantes. Mau sok seneng Nabi ini ya ono roe muk Bukhaira tok. Tak kenas Suro nak komplain ribet ngono apa? Soal kiai-kiai sing tukang pidato ning Maulid Sawa itu cuma sinas turun. Gak iku sing pas aku malah ra Bukhaira. Kan kata sing nyritani, bareng Rahib Bukhaira muni ngono, sakire Maisarah matur Khadijah iku keliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nastura. Bukhaira ambek Abu Thalib bocah ora paham-paham ya. Sajane budaya usul ning kehakiman paham ya. Kadang ana cerita empal, bareng Rahib Bukhaira ngomong ngono, Maisarah kanca Khadijah iku keliru. Bukhaira hubungannya ambek Abu Thalib. Nak sing hubungan ambek Maisarah iku Nastura. Dong ya. Tapi nek ngomong yo salah yo ora usah benerno. Ngomong yo lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong rom yo. Mung padha ternambat kok nyanyian. Biasa wae nek nang salah biasa tapi koyo aku dhisik ngono dadi ora usah kok pinter dhewe wae.
Tapi kan agak sing cerita ngono. Buareng Bukhairah ngomong ngono, akhirnya dilaporno Mesar. Wajane keliru ya. Bukhairah hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Mesar iku Nasrullah. Roh iki. Maju alhamdulillah. Kok lali nang apa penting ana perkembangan apa? Aku mulang tenanan boleh lali. Tapi ya boten kaget biasa. Biasa. Rawang lali ke apa? Biasa. Alisan makhlul khata' wan wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Jadi insan makhlul khata' wan tak jane ora lali, tapi jeneng umum wong lah lali. Pako tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi di nafsa krana awak dhewe ne Khadijah. Anak al ulama warasatul anbiya firabi ngene dilamar, oh. Kok ulama warise Nabi, di antara sifat Nabi ku dilamar, apa? Dicintai, dilamar, dicintai. Aku cinta ora mesti kesampean. Gak keren, oh. Wae wong ngalim tenan iku nantuk bojo posisi dilamar, dicek dicintai. Nek nek sing lamar cek ditolak, cek bodoh ning aku hafid barang. Betul no. Wah, iso nanam mitos sing calon mertuamu nak kowe apa hafid. Nek bodoh iki. Kene sing roh bulet pe. No, menang lamar kegeman oleh jujur. Mun apal jenengan? Apa carane? Nak sore sampun. Banyak boten gitu. Tapi nak terima Fatihah lagi banyak. Itu jujur. Itu dari masa ke muni hafid malah bodoh nih kan? Kenapa? Mun hafal Quran, ngapalon apik sebenarnya. Khatam setore. Wah, gitu. Nah, kita sebut itu udon haram, Pak. Oh, udon itu haram, Pak. Jadi haram, udon itu haram. Anda ini mertuamu, udon itu haram. Bapak tobat mongkong lamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi. Li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Lita summa, tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Oh, wong ayu sugih. Ya keren tenan lita summa. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau, summa maknane bau. To lita summa supaya membau atau mencium ya. Lita summa supaya mencium sapa Khadijah minal iman iman bilan kanjeng Nabi tibaru ya apa wawangian sing nyegerno apa wawangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah iku ngelamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wawangian saka Kanjeng Nabi. Ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora koyo kowe rapi penumpang mertua. Elek-elek rapi bangga. Sabar mongko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung, urung lamaran resmi kok ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, Fa'akhbar mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabari akmamahu ing kira-kira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara saat kang njaluk hu ikma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Walhasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa? Bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Para ibu mongko seneng sapa akmam. Akhire paman-paman Nabi seneng tidak ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa dinin lan agamane Khadijah, wa jamalin lan ayune Khadijah. Kene boleh bojo eling-eling. Li fadlin bojomu dhe keistimewaan, wa dinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon Nabi akhir zaman. Karena beliau sering ngasih bek paman. Ini Waraqah bin Nawfal. Beliau baca banyak. Jika dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca. Wajah malin wayu. Wamalin dunyane akeh. Wa hasabin nasabi ape. Nasabin kuret.
Nah, calon bojomu sitok ya ora metu. Oh, kena boleh bojo ya di fadlin ya. Di fadlin wa dinin wa jamalin wa amalin wa hasabin wa nasabin. Oh, ana orang ngono dirabi yo. Ya ana rantuk ngono aja rabi. Lah sing ngono ra gelem mek kowe. Iki wis mesti. Ana-ana. Wae rabi wedok no. Kulum desa benda-benda iki minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulum minal qaumi hu ing iki hu ing fadlatinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, senang yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abi Thalib. Jadi beda, ini lamaran resmi, paham ya? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi cara Jawa nembung, paham ya? Tapi lamaran resmi tetap sangka lanang. Lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Kowe lah mulane ki nglamar cawe itu, iku saute cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane kok parani langsung. Ya bocah minggat itu. Dadi nglamar saute bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo, Khadijah karuan kepengin digarwan Nabi. Terus formalitas Abu Thalib nglamarno. Dong yo terus walik-walik oh. Wa khotobalan ngamarna sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asna lan muji sapa Abu Thalib ali ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan hamidah saluse muji sapa Abu Thalib apa ing Allah bima hamidah lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Jadi hasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ini memang khutbah ngoten kula sebagian hafal alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ini walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponakan yang wataknya baik, sifatnya baik ini apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah. Sausé muji Allah taala di mahamidah saniyah. Waqala lan dawuh sapa Abu Thalib huwa ta Muhammad wa demi Allah gak bisa usih peristiwa iki lawi bakal kedhe Nabi nabon cerita azimun kang gedhe. Iku nunjukno nak paman-pamane Nabi badai Nabi iku wis krungu-krungu desas-desus nak Nabi iku bakal dadi Nabi akhir zaman. Mulane zaman rong diangkat dadi Nabi, Abu Thalib memilih lahu nabaun azim. Apa? Lahu nabaun azim. Jadi wallahi ba'du lahu nabaun azim. Demi Allah, ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang Nabi akhir zaman. Jadi kok ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yo maju kang bakal dipuji ing dalam iki, ing dalam nabain azim pomasrohu prilakune Nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar yang mereka prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh itu buatan berita besar yang karena pujian. Fajar wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ing Khadijah minggu kanjeng Nabi. Fajar wajah mongko nikahkan, fajar wajah mongko nikahkan ing Khadijah minggu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah, wakila ammuha pamane Khadijah, wakila Abuha tulir Khadijah. Ini vere Imam Barzanji ini. Karena bilang Abuha itu doif. Karena pas itu Khadijah harus meninggal. Nah potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Enggak, ganti apa? Saudara. Nah, kalau saudaranya pas itu enggak ada potensinya ganti ammuha. Ini menunjukno alime sedar janji ya alime dan apa? Berjanji. Mulane bener Mbah Mono ora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Terus niki kan fair. Karena kalau dibilang Abu ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Apa Khadijah mesti nama sini Khadijah ya, Khadijah. Nih, sedih Khuwailid terus ya. Nah, niku kan masalah kan kalau apa kabundut. Berarti sing bener Abu kan. Lah Abu saja pas itu enggak ada di rumah, saja Amuha. Makanya khilaf ini tetap Abuha wakilah, amuha, wakilah. Tapi apapun itu, yang kita ambil hikmahnya satu, bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali, mulai kira sama teman-teman cerita-cerita kaul, sono kaul nikah sama wali jamu. Mung zaman rongono Islam nikah nganggo wali. Wah, ini kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat jadi nabi, kuwe wis zawajah abuha. Napa?
zawaja abuha wakila amuha wakila akuha. Paham ya? Dong ya? Udah orang paham. Dong orang. Kalau jadi mulai dicek tradisi nikah itu ngibat wali. Terus ngamar itu ngenteni bocah wis gelem ngene. Malah waline sing dirayu ya, Pak. Nah waline utun enggak nggih, Bu. Akhirnya mau dijawe tok ijab kami enggak mau. Yo eling-eling yo anak wani ngamar iki bocah wis gelem. Eling-eling yo. Tokosor geleme iki bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke HP to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wakila ammuha wakila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eling-eling ya, apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarokus sifah fala musikum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Lisa biti sa'adatiha lisa sa'adatiha krana disike kebejane Khadijah al-Azaliyati kang bangsa Azaliyah. Wis terdiri Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi itu nyambal lisa biti sa'adatiha al-Azaliyah. Wis kunane kuno dene ditulis nak wong bakal bejo. Iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan lahirna sapa kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu. Wa aulada lan maringi putra sapa Nabi, ha ing Khadijah kula auladi ing semua putra-putrane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah itu sekedar istri. Banyak yang hanya berstatus istri, tapi tidak melahirkan putranya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra bismil khalil iklan aran Khalil maknane Ibrahim sama jenakna sapa nabi hu ing al Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim, napa? Kalau Ibrahim, ibu Maria, eling apa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane Nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim lewat apa? Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim apa? Atatu Ibrahim min Sariya fa ummu Mariatul Kibtiyah. Ya ana gunane gitu. Ngapal apa akidatul apa? Ya wis pokoke ben roh. Ya jadi Khadijah itu bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten Ibrahim. Lalu jenenge illal ladzi bismil khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil, apa? Khalil. Ya jadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi itu saking apa? Khadijah. Nah, jangan terus sebentar semua dengan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بشرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يهدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعنى فنزل تحت شجرة لدى صومعة مستورة راهب النصرانية وعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها وآغف وآوى وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قد إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد حثه الله تعالى بالفضائل وحبا ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوقاه ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه سريف من وهج الشمس قد أضلا
وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية، وضعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه. فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه، فخطبته لنفسها لتسم من الإيمان به في برية. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية، ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية، وقال هو والله بعث له نبأ عظيم يحمد فيه مسرى. وزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل عمها وكيل أخوها لسابق سري الأسرية، وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. أسر اللهم قبره الكريم بألف سدي من صلاة وتسبيح. اللهم صل وسلم وبارك على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إني لجئتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول. إني لجئتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول. كلوا رجعنا بكل خير وسمع الفرح والأصول. كلوا رجعنا بكل خير وسمع الفرح والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلاة يأتيك الوجود مقام عيشي ولا وجود. صلاة يأتيك الوجود مقام عيشي ولا وجود. ولا تمنعت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا تمنعت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل